buk ya beres mi buk khenai beres mi buk ya khenai Mari atoy. Emne nang sana naya sana lebong mo sana. Saya nung ato ko dito. Bubagra ayu lotong. Ayu lotong, ayu lotong. Bubagra ayu lotong. Ayu lotong, ayu lotong. Di pramotha long le. Long live, long live. Di pramotha long le. Long live, long live. Di pramotha long le. Long live, long live. Bubagra ki. Jai. Bubagra ki. Jai. Bubagra ki. Jai tabuk. Ani tini chung made mangka. 340 টাকা মজুরি মাইয়া 200 দিন কামবো বাড়ি মাইয়া অথচ এন্টায়ার তিনি দলাই ডিস্ট্রিক্ট 40 দিন 30 দিন 40 দিনই রেগানি পয়সা হাংরাই খানা সনি খাই না হাংরাই তিনি জোড়া তুই পরিশ্রম খাই কলম তুই কারি ওই চুং রেগানি কাটবাই সামুং খাই মানে তিনি জোড়া তুই তিনি রেগানি পয়সা বচুং মাইয়া বড় सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जुदी ओंगई तोंखां काय जिनी आनी त्रिपुरासा एलेकावो चान कुमार वाजा पारावो तांगै सोलिं क्रय तांगै तुई नि व्यवस्था क्रय तिनी अरो आं नुगै फाइका उ तलावो रिंकुवा कटरमा काइसा आबो तुई रानै थांबायका अरो कुनो मिनिटिभ टुवेल नि व्यवस्था क्रय अरो कुनो निनि दिवेल नि व्यवस्था क्रय सोलिंग नि व्यवस्था क्रय भाई खया बो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ओंगमांग कता कुकताय बुकुकसो आउन बगाइसिनी महाराजा श्री श्री प्रदूत किशोर देव बर्मन 184 राजानी वंश बखुट राजानी थुई जिनी महाराज खासुकसा आवरे बगैर चिरी खगता कुकताय बुकुकसो हाइदी थानसावो जतन थानसाव तंलायनाय थानसाव जुदि तंखांकायनो कुनु असम्भव क्रय थानसा तंहांकाय जतन सम्भव किनै चुंगनो खरां कुतुई बायरि हिनो ताकुकताय बुकुकसो आन बगाइसिनी महाराज सावो मैं आप लोग को कुछ न कुछ देने के लिए आया हूँ मैं लेने के लिए नहीं किनै चिरी खगै तंग ताकुकताय बुकुकसो महाराज नि रां पैसानि अभाव क्रय नगनि अभाव क्रय तांगै चिरि तिप्रासानि बगै मकल मुक्तुइ खिखलायै चिरि खगै थानसा मारियो तंदि हिनै चुंगनो अबक ताकुकताय बुकुकसो इमनो लास्ट पाइथाक चबा जिनि तिप्रासारो 70-75 बছর लांचित बंचित अंगमानि यागनि यगनानि बगैनो जों महाराष्ट्र लगेरि वै जों थानसाखाय मातंनाय ताकुकताय बुकुकसो गोबां मा अरो चेरायरनो नुगो आं ब्रंनि फिउचार तामंनाय केउचुं अरो 50 বছর चिनि बयस ओंखा बाक्सा 45 বছর बाक्सा 60 বছর चिनि ओ जेनेरेशन ताबु ओ चेराय चिकिन आचायनाय रो जों जुदि थानसा तोया हांकाय ब्रंनि फ्यूचर तामंनाय ताकुकताय बुकुकसो जों विभिन्न राजनीतिक बाय थकक जाखा जोंनो ताबुबो थकगै दङ जोंनो नक बाय फेमलोगो रेगानि सामुं बाय फेमलोगो रबार चारा बाय फेमलोगो खुतुं बाय फेमलोगो वाक बाय फेमलोगो ताकुकताय बुकुकसो तिनि महाराज वानसुक माने नक निनि पुन तगिया 75 বছর थकक खाचुंगनो वानसा बसारो नं हांकाय लैपटॉप कंप्यूटर रिवो चिनि तिप्रासारो नं हांकाय वाक पुन बाय थको ताकुकताय बुकुकसो बामफ्रंट सरकार थकक जाखा कांग्रेस सरकार थकक जाखा तिनि बीजेपी आईपीएफ सरकार थकक जाखा ओ थकक जाक माने होइते मुक्त तंगनानि हांकाय चिनि तामनां चिनि परमानेंट सल्यूशन की बाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड से चिनि नांगो ताकुकताय बुकुकसो ओ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चबानो ताइबो क्राक खाइतिसेनेन बगै ओ चान कुमार वाजा पारो तंगनाय आनि त्रिपुरा रक नरक पुरा थानसाखाय मा तंगनाय ताबुक लोकसभा सामपाय फाइका लोकसभा ताबुक सामपाय फाइका गोबां मावानसा नेता रक फाइनाय रिक चुम काहाम काहाम कानै
নরং ন থকক ফাইনাই এই লোকসভা বুথে এই পূর্ব আসনে বিজেপিকে জিতাতে হবে। যখন বিজেপি সরকার লোকসভাতে জিতবে আপনার এই চানকুমার ওয়াজা পাড়াতে কোনো জলের অভাব হবে না, রাস্তার অভাব হবে না, ঘরের অভাব হবে না। কিন্তু চিরি ফাই নাই তা খুব তাই বুক আর হইতে সাবধান মা তো নাই চুং চুঙা ভাই ইলেকশন ব্রুম ব্রুম থকক যাগো যখন ইলেকশন পাইখা তাতা বাই বাইরে যাগো তা খুব তাই আং তিনি আবনো প্রশ্ন খাইনা নাইও জানা জনজাতিনি যারা তংনাই চিনি তাকুক বিজেপি তংনাই রনো বরং আং তিনি সানান মুচুং অথান সুবানি বিসিংতৈ নং তিপ্রাসা এলাকাও নুগৈ নং তিপ্রাসানো এলাকাও তङै নং এমএলএ মন্ত্রী যখন নং নাই তাङै তিপ্রাসানি কগলে সারা ইয়া অং আবনো চুংবো প্রশ্ন খাইতাই ব্রং তিনি চুং নুগো চুং ইউটিউব নুগো media rok sungfur nugo hangnai o 47 ambasani BJP ni bidayok bo ambasa o drain rimano nini santi para o drain rok kuti ni samung rimano nini o Cankumar Waja para o ani tiprasa rok huk khai chanai tapuk media rok na hambai tei bisi ketal 2024 ni hambai ya par sung tini 47 ambasa tipra motha block committee bai kaisa wasuk laijak tini tabuk chung o thayo tongo 47 ambasa constitution antargoto Katholbari bisi Cankumar Waja para SMB Bidhan Sabha Khetre engkai 47 ADC hingkai 10 nong kulai champa hawar ge oro chung wansuka oro Cankumar Waja para wo prai 42 families belong to Tripuris community ba brok 100% no Tripuri jara Tripura suinai rok gai chung wansuka oro tabuk jorate maising jora ge oro jara chini takuk indigenous tongnai rok tiprasa tongnai rok o maising jora belai keno kostoman tongo thiaba chung mo government ni torop ya mo non ADC non state government gai chung wasuk lai 47 block committee bai wasuk lai no chung tini oro phai manjak phaika yang general secretary Pintu Koloi tongo tei ILC chairman tongo yang Kiba Chandra tei Badur Maren Presini oroni chairman Hosti Joy hai keye wasuk lai chung oro 42 families no small warm blanket abo chung distribution khaitong karon chung wansuk kamo Maharashtra ni je thansa hamjak lai mani abo communication jehetu tiprasaro oro kachang ma sawi tong mani ba chung hilik manai kotor manai rime phano chini hamjak ma Maharashtra ni hamjak ma abo no phunungani bagai heleng sasa kaisa riputu kombol abo chung bagai tongo mo oro chung phai belakeno khaksangkha tei oro bororok belakeno smiling tongo belamen bakha kaham tei omono o media ni bisingti ang sanan muchungo oro chung Cankumar Waja para ayang kai rail lama rail track tongo aro tabuk overbridge ongoing work choli tongo ngai chung omono sanan muchungo je sabka sath sabka biswas je BJP IPP sarkar borok bang ma protistuti rimani BJP government angkhangkai no joto jagao no CC road ong thanai lam ong thanai tui ong tongnai kono osubida nglak sabka sath sabka bikas sabka biswas inai je BJP sarkar commitment rimani abo kintu oro phai nugjak liya bolte tamo oro kaisa phono mini dipti wel kirui otoso oro 42 families oro bosbas khai tongo ngai oro nai phaika lama kacha soling bukirui lama to kuri no soling bukirui kacha lama ngangga asar srawon ngangkai oroni bororok belai keno kosto ongtongo yang ambasa thangnani Upanogor thangnani chimoto jehetu Dolai district headquarter DM office oro laisunani belai keno kosto an bagai chung borokno Maharashtra ni hamjangmani thansa mario tongnani bagai o uthan sobabu chung cenglaika oro joto no borok commitment ri tongo oro jara Cankumar Waja para tongnai rok borok fiasangno Maharashtra no logirinai Maharashtra ekmatro chungno phiogai mannai constitution solution ebake greater triplan rimannai abo chung Maharashtra ni loge tongnai hinani chungno commitment rikha ba chung saimano o Cankumar Waja para jara kosong luku tongnai rok belai bakha kaham agibo oro ancholik base no tabubu tongkho gobang ma CAA protest khaiprobu oro dole 30-35 জন যুবক রক নংখরই রোড ব্লক খাইথানি বিভিন্ন জায়গায় chung সহযোগিতা মাংখা তাই তিনি ফাইবো হাইনা হাইনুগো ও
good condition tongo orai porai borok krei jotono Maharashtra ni logi tongo ba borok bo puito chawo ekmatro tiprasarok 70-75 bosor lanchito bonchito ongmani ekmatro chungno phiogoi mannai Maharashtra hinai borok Maharashtra no logi rioi tongnai hinai no commitment dikha belai keno tini tongthokha moni pore chung kisa chamung bo pal khai chung asuk lai chamung bo arrange khai chung salai nai hambai